Bilang tayo ah. Bilis tayo, na snappy tayo, snappy. Yes. Let's relay. Ready! Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 last number sir. Go, 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 go. Go, go. At fire pag nagano lang. Sir, sabi ko sir, square bubata yun sir. Airway. Airway. Huwag mong kakalimutan yan. Absent. Good. Stop. Absent. Good. Stop. Good after bubuhat ni sir. Yan, kailangan pupurma ka dito. Sasalo mo yung ulo. Absent. Mag-a-assist kailangan naka. Up. Go sir. Takbo ka na, takbo ka na. Neil. Neil. Sir, suwi ko sir, bubuhat ka namin sir. Airway. Airway. Ready to up. Up. Ready to go. Walk. Stop. Unload the victim. Unload. Neil! Sir, sure kami sir. Tutulungan po ano. Mag-a-assist, mag-a-assist. Airway. Sir, yung hands. Pagsika lang. Insert. Ready to up. Up. Ready to walk. Walk. Left, right, left, right, left. Stop. Victim to me. Me. Unload the victim. Unload. Heal! Sir, kami sir, bubuhatin ka namin. Cheer hands! Insert! Victim to me! Me! 1, 2! Dito up! Up! Walk! In, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Stop! Bilang na kayo, bilang na. Me! Unload the victim! Unload! Unload daw! Sir, makalibilang namin sir! Sige. 2 bilang ano na, isutan niyo na sila. Sir, isutan mo sir, bubuhatin namin sir. Your hands. Your hands, pakas na lang. Sir. Makakuha. Dali. Dali. Ready to up. Ready to up. Up. Ready to go. Go. In, out, in, out. Stop. Bilisan nyo eh. Unload the victim. Kamay. Stop. Stop. Takbo isa. Takbo. Yun. Ugot. Oh, yung mag-a-assist. Pag mag-stepping ha. Parang yan. Sabi si coach pa rin naman. Hi guys. Hawakan mo yung magkabilang ay dulo. Yan. Yung mga kwelyo ng ano ha, ayusin pa yung mga kwelyo. Tayo nahirapan last year eh. Oo, hindi maabot yan. Kailangan yung nag-a-assist yung mag-aayos na. Gloves, abot mo na yung gloves. Ba't binuhol kasi? Di ano lang yan, di hugot. Yung sa adjust ng ano, yung top. Yan. Dapat ano yan. Di kayo papatakbuhin yan ng umpire pag Face shield. Sabay, tagulo. ibaba yung face shield. Sabay. Oh. Yo. Go. Sa unahan ka, yung nag-a-assist. Tapos, 2
Pulong sa isa. Balik. Kailangan mo yung puno kalatan yun. Takbo. Ganun tayo dati, di ba? Isa pa. Isa pa. Ngayon tayo naman ang sasabi. Isa pa.